बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। ये तो आप जानती हैं कि नमू एक ऐसा अमल है जिसमें पूरी ज़िंदगी के दौरान इंसान के अंदर तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, जिससे उसकी सलाहियतों और किरदार में इजाफ़ा होता है। नमूई नफ्सियात को समझने से पहले 3 मिलती जुलती इस्तिलाहात यानी टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और वो हैं, एक तो नमू है, उसके अलावा एक बालीदगी और एक पुख्तगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बालीदगी से क्या मुराद है। बालीदगी को इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है और इसका लफ्ज़ी मतलब है बढ़ना, फलना, फूलना, ज़्यादा होना। आपने मुशाहिदा किया होगा कि पैदाइश के वक्त बच्चे का साइज़ कितना छोटा होता है और उसका कद कितना छोटा होता है, वो बिल्कुल गोद में आ जाता है, लेकिन 1 साल की उम्र तक ही उसका कद काफ़ी लंबा हो जाता है, यानी उसका तकरीबन 40 से 50 सेंटीमीटर तक उसका कद बढ़ जाता है। उसके बाद भी बढ़ता रहता है। ज़ाहिर है कि जवानी तक इंसान का कद 5-6 फुट या उससे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात हो जाता है। इसी तरह आपको पता है कि वक्त के साथ साथ इंसान के वज़न में भी इजाफ़ा होता है। पैदाइश के वक्त आम तौर पे बच्चे का वज़न 6 से 9 पाउंड तक होता है। 1 साल की उम्र में ये तकरीबन अपने इब्तदाई वज़न से 3 गुना हो जाता है। उसके बाद जवानी तक ये बढ़ता रहता है। जवानी के बाद अलबत्ता इसमें जो इजाफ़ा होता है वो सिर्फ़ उसकी खुराक की आदत या वर्जिश वगैरह की वजह से होता है। इसी तरह जब बच्चा बढ़ता है तो उसके अंदरूनी आज़ा के अंदर भी तब्दीलियाँ आती हैं। उसके अंदरूनी आज़ा मसलन दिमाग, उसका मैदा, जिगर, दिल, फेफड़े, गुर्दे, हड्डियाँ, उसके मसल्स यानी जिस्म के जो उज़लात या पट्टे हैं, ये तमाम के तमाम इनमें इनके स्ट्रक्चर में भी इजाफ़ा होता है, इनके हुजम में भी इजाफ़ा होता है। बच्चे के जिस्म में खून की मिकदार में इजाफ़ा होता है, उसकी जिस्म में चिकनाई यानी फ़ैट की मिकदार में इजाफ़ा होता है, और ओवरऑल उसके जिस्म के तमाम आज़ा में तब्दीलियाँ आती हैं। इस किस्म की तब्दीलियाँ जिनमें बच्चे के वज़न, कद और आज़ा के हुजम वगैरह में इजाफ़ा होता है, इस किस्म की तब्दीलियों को बालीदगी कहा जाता है। अगर बालीदगी का लफ्ज़ी मतलब देखें तो बालीदगी का मतलब है कमियती तब्दीली। कमियत का मतलब है मादे की मिकदार और कमियती तब्दीली का मतलब है मादे की मिकदार में तब्दीली आना, या दूसरे अल्फाज में मादे की मिकदार का ज़्यादा होना। ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ बच्चे के जिस्म में जूं बच्चा बड़ा होगा तो उसके जिस्म में मादे यानी गोश्त, हड्डियाँ, जितना भी बॉडी टिश्यू हैं, खून और फैट वगैरह की मिकदार ज़्यादा ही होगी, कम तो नहीं होगी ना। तो मादे की मिकदार में ज़्यादा होने को बालीदगी कहा जाता है। तो इस तरह अगर हम बालीदगी की तारीफ़ करना चाहें तो ये मैंने बोर्ड पे तारीफ़ लिखी है, आप इसको नोट कर सकती हैं। बालीदगी से मुराद कमियती तब्दीली है और इससे मुराद फ़र्द के कद, वज़न और आज़ा के हुजम में इजाफ़ा होना। अब हम देखते हैं कि किताब में ये तारीफ़ कहाँ दी गई है। तो जो फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज जो है, इसमें बालीदगी की तारीफ़ की हेडिंग के नीचे जो सेकंड पैराग्राफ है, इसके फर्स्ट लाइन में जो पहला जुमला है उसको अंडरलाइन किया हुआ है। सिर्फ यही बालीदगी की तारीफ़ है, यही आपने लिखनी है, आपने एक्स्ट्रा बात इसमें नहीं लिखनी। बालीदगी से मुराद कमियती तब्दीली ली जाती है। और उसके बाद अगले पेज में यानी पेज नंबर 3 में सबसे ऊपर तीसरी लाइन में दूसरे अल्फाज में फ़र्द के साइज़, कद, वज़न और आज़ा में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को बालीदगी कहा जाता है। तो इन 2 जुमलों को ये यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये हमारी डेफिनेशन इस तरह बनेगी: बालीदगी से मुराद कमियती तब्दीली है, फ़र्द के कद, वज़न और आज़ा के में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों को बालीदगी कहा जाता है। मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात बालीदगी के मुख्तलिफ मानी भी लेते हैं, यानी वो बालीदगी के लिए कुछ दूसरे अल्फाज को भी इस्तेमाल करते हैं। अगरचे ये टर्म्स इतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं हैं, लेकिन ये मैं आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। तग़य्युर, अहलियत, रोज़मर्रा वज़ाइफ, नमू और वरासती पहलू, ये भी बालीदगी के मानों में लिए जाते हैं।
تغیر کا مطلب ہے تبدیلی، چونکہ بالغی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے لہٰذا اکثر تبدیلی کے لیے بھی بالغی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بالغی کے بعد چونکہ انسان کی اہلیت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اہلیت کے لیے بھی بالغی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ روزمرہ وظائف چونکہ بچہ بالغی کے بعد ہی کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھی بالغی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نمو جو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جسم میں تبدیلیوں کے سلسلے کو نمو کہتے ہیں، اگرچہ یہ بالغی سے مختلف چیز ہے، لیکن بعض کتابوں میں بعض ماہرین نفسیات نمو کی جگہ بالغی کا لفظ اور بالغی کی جگہ نمو کا لفظ بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بالغی کو وراثتی پہلو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انسان کی جو جسمانی خصوصیات ہیں اس کو وراثت سے ملتی ہیں، اس لیے اکثر وراثتی خصوصیات اور بالغی کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے۔ لیکن اصلی ڈیفینیشن آپ نے نہیں بھولنی، اور وہ یہ ہے کہ بالغی سے مراد کمیتی یا مقداری تبدیلی ہے، اور اس سے مراد فرد کے قد، وزن اور اعضاء میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ بالغی کا عمل کب شروع ہوتا ہے اور کب تک جاری رہتا ہے؟ ہاں جی، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ بالغی کا عمل پیدائش سے بھی پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بچہ پیدا ہونے سے پہلے 9 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ بچے کی زندگی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ماں اور باپ کے جنسی خلیے آپس میں ملتے ہیں اور ان دونوں کے ملنے سے زائگوٹ بنتا ہے۔ زائگوٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہوتا بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور 9 مہینے کے اندر بچے کی نمو یا بالغی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو پیدائش سے پہلے ہی بچہ بالغی کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیدائش سے لے کے جوانی تک بچے کی یا فرد کی بالغی مسلسل ہوتی رہتی ہے۔ جوانی تک پہنچ کے عموماً انسان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے، لیکن کچھ باڈی ٹیشوز ایسے ہیں جن میں جوانی کے بعد بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگرچہ بالغی اور نشو و نما دونوں مختلف اعمال ہیں، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر بہت حد تک منحصر ہیں۔ اگر بچے کے اندر بالغی نہیں ہوگی تو اس کی نمو کا عمل بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ بالغی کا عمل ایک مسلسل عمل ہے۔ اس کے علاوہ بالغی کا عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ مثلاً بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی دن میں ایک دم سے 1 پاؤنڈ یا 1 انچ اس کا وزن نہیں بڑھ جاتا، بلکہ بہت آہستگی کے ساتھ بچہ بڑا ہوتا ہے، اتنی آہستگی کے ساتھ کہ ہمیں اس کے بڑھنے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن ماؤں کو عام طور پہ بچوں کے کپڑے اور ان کے جوتے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ماؤں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کا قد بڑھ رہا ہے۔ بالغی کا انحصار بہت حد تک اچھی غذا، اچھے ماحول اور ورزش کے اوپر بھی ہے، اور اس کا انحصار وراثت پر بھی ہے۔ یعنی اگر ماں باپ کا قد زیادہ لمبا نہیں ہوگا تو بچے میں بھی کے قد کے زیادہ لمبا ہونے کے امکانات بھی کم ہوں گے۔ اسی طرح اگر بچے کو مناسب خوراک یا ورزش نہ ملے تو اس کے قد کے چھوٹے رہ جانے کے امکانات ہیں۔ بالغی کا عمل مرحلہ وار اور درجہ بدرجہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ ایک ترتیب سے ہوتی ہے۔ مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ بیٹھنا بعد میں سیکھے اور چلنا پہلے سیکھ جائے۔ بچہ جو کام جو قدرت کی طرف سے اس کے اندر جو ایک پیٹرن رکھا گیا ہے، بچہ اسی پیٹرن کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ مختصر طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالغی سے مراد بچے کے جسم کا بڑھنا، پھلنا پھولنا، اس میں مادے کی مقدار میں اضافہ ہونا، اس کا قد وزن بڑھنا، اس کے جسم کے اعضاء کا بڑھنا اور اس کے اندر تبدیلیاں آنا وغیرہ۔ یہ عمل آہستہ آہستہ ہوتا ہے، درجہ بدرجہ ہوتا ہے، مرحلے وار ہوتا ہے اور ایک ترتیب سے ہوتا ہے۔ بالغی کا بہت حد تک انحصار ہارمونز کے اوپر بھی ہے، خاص طور پر پائچوٹری گلینڈ سے نکلنے والا گروتھ ہارمون اگر اس کی مقدار میں کمی یا زیادتی ہو جائے، اگر وہ نارمل سے کم یا زیادہ ہو جائے